Anaton Ebanghelyo para Lunes Santo, sumalakan San Juan, Kapitulo 12, versikulo 1, ngadto hiton 11. Unong pakaadlaw san umabot ang piyesta paglabay, napakadto Jesus sa Betania ang bungto ni Lazaro, nga ginbanhaw ni Jesus. Nag-andamira didto hinpanihapon para iya ngan nagdurot hi Marta samtang nakigsaro hi Lazaro kan Jesus. Kan kinuha hi Maria in mga tunga hin kilo han kimamahali nga pahamot nga hinimutikang hin puro nga nardo. Ginbubu ini niya mga tiin ni Jesus ngan ginpahira niya niya muhok. Nalukop ang bugos nga balay han alimyon hini nga pahamot. Nagsiring an usa ang mga tinunan ni Jesus si Judas Iscariote an magliling uhaiya. Kay ano nga waray lugod ibaligya ini nga pahamot hinunom kagatos ka pesos kanihatag an kwarta mga kablas. Ginsiring ini niya diri tungod nga napainiyahan mga kablas kundi tungod nga kawatan hiya an tinapuran han supot han kwarta nga naara hiya hin pagpasipara hin pagkuha hin kwarta. Kundi nagsiring Jesus, pasag dila niyo hiya, tugutiya pagbuhat hini kay ginaandam niya ini para han adlaw han paglubong haakon. Dayuday kaupod niyo ang mga kablas, kundi diri ako dayuday kaupod niyo. Nakabati in kadaman han mga Hudiyo nga nakadto hi Jesus sa Betania, sanglit napakadto hira diri la tungod kan Jesus, kundi pagkita liwat kan Lazaro nga ginbanhaw ni Jesus. Sanglit nagkasarabot ang mga puno han kapadian hin pagpatay kan Lazaro kay tungod iya damo nga mga Hudiyo inahibulag haira ngan tinuo kan Jesus. Kabugtuan ang Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Paraan nga Semana Santa haaton nga tanan. Hinumduma ko istoryahan usa nga nanay nga kablasanon gadlahiya nga may da niya gin tutuduan ng katikismo nga mga kabataan nga inabutin usa nga adlaw nga hira nga tanan magtatapos na, no? Sanglit mayada na nira celebration. Maram kamo ini nga nanay bisan kung kablasanon lahiya naghika kuha iya nagikapalit ihay lechon para kabataan kay para iya deserving kuno ay nga kabataan nga iya gintudduan ng katikismo. May da mga tao nga nasaring kay ano nga nagpalit kahin sugad kamahan nga pagkaon para hini nga kabataan. Siring niya kay waray sukol hit gugma. Kabugtuan pareho gihapon kan Maria direton aton nga Ebanghelyo. An iya gugma iging pakita niya hin paghatag kan Jesus hin marahalon ka upay nga pahamot, no? Marahalon ka upay nga pahamot. Pagpakita niya gugmahan Ginoo kan pagpakita nga numero 1 Jesus sa iya kan labi na good itong tinatawag nga generosity of love, no? Itong pagka mahinatagon itong gugma nakikita nato na iya. Halo yung abahin, ano? Nakikita taliwat itong tinatawag nga Judas mindset, ano? Itong pananaw nga nitong ginawian hinusa nga maglilingo. Nakita nato ni kan Judas nga imbis kunta nga iya kitaon an gugma nga napaluyang gimbuhat ni Maria, iya palugod inigin susnan si maring hiya maupay na lakon iging baliya base nahitag ang kwarta nga tuhan mga kablas diri balitaw tungod hinpagpaid ang mga kablas kundi tungod kay naaawa hiya ang gimbuhat ni Maria nga naaawa hiya han kwarta nga pwede niya kuhaon, no? Ikangan mahibabaligya nga pahamot. Ay nung dubaha aton nga diret atong kinabuhi kinahanglan napakiana kita. Hinubay akon ginsusunod hit akon yana ginawian ang gugma ba ni Maria nga diri nag-iisip diri nag-iihap hiton sakripisyo o ang kahalod ni Judas nga iya
kinukurian hiya iton sakripisyo para han Ginoo. Kulong paman kung iginahatag ta iton gimamaupay nga butang kanto aton hinigugma, hinuit angay ta ni pagtagan gimamaupay kundi mismo ang Ginoo nga nahigugma aton hinabaw pahan nga tanan. Diyos ang mga makagarahom, tutuy kami hin pagpakita hin gugma haimo nga nanimo anak didahan Espiritu Santo nga diri kami nag-iihap han sakripisyo, diri nag-iihap kami kung ano an amon igahatag, kung ano an amon pag-aantuson og iilubon. Lugod amon kitaon nini nga pakita namon nga buti ay la nga amon balos ani mo waray sama, waray sapayan nga paghalad ani mo bug-os nga kalugaringon ha amon dida kan Hesukristo nga amon Ginoo. Amen.